नमस्कार दोस्तों। टुमारो बोलने से कल 6/8/2025 को हम लोग ये कॉल दे रहा हूँ BTST जुआरी एग्रो केमिकल जो आज 343.3 में क्लोज हुआ है। ब्लू कॉस्ट होटल लिमिटेड 55.66, यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात टेक्सटाइल्स 34.62। ये सब कल का डेट के लिए बहुत ही बढ़िया शेयर है। आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए, ध्यान दीजिए। বাঙালি বন্ধুদের জন্য বলছি, ভাই তোমরা এই শেয়ারগুলোকে দেখতে পারো। জুয়ারি অ্যাগ্রো কেমিক্যাল 343 টাকা 30 পয়সা ক্লোজ হয়েছে। ব্লু কস্ট होटल लिमिटेड 55 টাকা 66 পয়সা। यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात टेक्सटाइल का है টেক্সটাইল আছে এটা 34 টাকা 62 পয়সা। এই শেয়ারগুলো একটু ধ্যান দিলে কালকে সব উঠবে, অবশ্যই উঠবে। সেইভাবেই আমরা অ্যানালাইসিস করছি। দেখো তোমরা, আজকে তো আমরা সাকসেস হয়েছি, অনেকেই সাকসেস হয়েছে, একটু দেখো তোমরাও। হ্যাঁ।